سرخط خبرهای مهم. تاجیکستان برای ساختن مکتب 20 میلیون دلار قرض میگیرد. ادامه سفر کاری پرزیدنت امامعلی رحمون در روسیه و هلاکت دو طفل یک خانواده در پی غرق شوی. سلام به برنامه نویدی بومدادی خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 26 دکبر. شرکت ایرس مسئول نگاهبین راه دوشنبه خوجند چناق خبر می‌دهد که در مسیر دوشنبه چناق بارش پرشدت برف ادامه دارد. این شرکت با پخش بیانیه‌ای گفت با مقصد ایجاد نکردن مانع به حرکت دیگر نمود ماشین‌ها گذرش فورا و اتومبیل‌های بارکش پرسپدار موقتا محدود کرده شده است. شرکت از رانندگان خواهش نموده است که با اتومبیل‌های دارای تیر پیشبر یا پریدوک و آمادگی به موسم سرما خاص به راه برآیند. کمیته حالات فوق‌العاده قبلا خبر داده بود که روزهای نزدیک در ناحیه‌های کوهی تابع جمهوری فرآمدن ترما پیش بینی شده است. امروز در شهر سنت پتربورگ روسیه نشست غیر رسمی راهبران کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل آغاز می‌گردد. در این نشست امامعلی رحمون رئیس جمهوری تاجیکستان نیز اشتراک می‌کند. وی بعد از ظهر دیروز به شهر سنت پتربورگ روسیه سفر کرد. در خصوص نشست غیر رسمی سران کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه چند پیش هنگام ارائه پیام ویدیویی خود با سران حکومت‌های کشورهای این عضو خبر داده بود. اتحادیه دولت‌های مستقل یک سازمان زیر نفوذ روسیه 32 سال پیش به خاطر سرجم کردن 15 کشور شوروی سابق تأسیس یافته است. آذربایجان و ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، مولداوا، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان و اوکراین شامل این سازمان هستند. نمایندگان اوکراین چند سال باز در نشست‌های این سازمان شرکت نمی‌کنند. تاجیکستان برای ساختن مکتب‌های نو از فوند سعودی رشد 20 میلیون دلار قرض می‌گیرد. فیض‌الدین قورزاده وزیر مالیه تاجیکستان 22 دکبر در نزد وکیلان مجلس نمایندگان گفت این قرض به مدت 25 سال و با 1.5% سالانه گرفته می شود. به گفته قورزاده مبلغ فوند سعودی رشد برای ساختن 19 مکتب و 2 بنای معماری ساحه معارف در 18 شهر و ناحیه‌های ولایت‌های سوخت و ختلان و ناحیه‌های تابع جمهوری صرف می شود. ساختن این مکتب‌ها با گفته مقامات تا سال 2028 پیش بینی شده است. شکایت‌ها از کمبود مکتب در منطقه‌های تاجیکستان بارها صدا داده است. بعضی ساکنان میگویند از سبب نبودن مکتب فرزندان آنها راهی دراز را طی کرده به دهه‌های اطراف می‌روند. دو طفل یک خاندان که یکی 4 و دومی 2 سال داشت در آب کانال دهه وحدت ناحیه شهرستان ولایت سوخت غرق شدند. طور کمیته حالات فوق‌العاده خبر داده است سبب غرق شوی کودکان به نظارت والدان است. این کمیته نگفته است که حادثه کی رخ داده است. احتمال می‌رود آن روزهای نزدیک رخ داده است. جسد این دو طفل را ساکنان دهه پیدا و به مقامات داخلدار سپردند، گفته است این نهاد. به نوشته کمیته حالات فوق‌العاده هلاکت نابالغان در آب‌های کشور حادثه نو نیست و اکثراً بر اثر بی‌نظارتی کلانسالان رخ می‌دهند. و حالا می‌رویم به ناحیه واسع که آنجا بازار هولبوک پس از تنفس یک ماه باز از مردم پر شد. حکومت محلی فعالیت بازار را بنابر رعایت نشدن طلبات سانیتری موقتا منع کرده بود. آیا مشکل حل شد و راهبریت و ساکنان چی میگویند؟ محمود جان رحمت‌زاده گزارش می‌دهد. بازار هولبوک در ناحیه واسع پس از تنفس یک ماه باز از مردم پر شد. یک ماه پیش حکومت محلی فعالیت بازار را قطع کرده بود. گفته می شود که سبب بسته شدن بازار رعایت نشدن طلبات سانیتری بوده است. رهبریت بازار میگوید که با حل این مسئله بازار دوباره درهای خود را باز کرده است. کمبودی داشتیم در مسئله بازار، مسئله سانیتری، مسئله کامرای نگهداری، مسئله پژوهشی خی همه طرفی که ما سنجیک زدم تان اصلاح کنیم با ویش میکنیم با خیلی اصلاح کردیم کمبودی با ما نکشودنش. این بازار در بین مردم با نام جمعه بازار معروف است. مسئولین میخواستند بازار را به روزهای دیگری هفته منتقل کنند. مدیریت بازار میگوید آنها چندین بار این کار را امتحان کردند ولی کار نکرد. روز دوشنبه سه‌شنبه گفتم بکنیم با سبب که روز جمعه آدم‌ها بسیارن ماشین راه محکم میشود ما کردیم همین روزا نشد نیامدن آدم‌ها. بازار هولبوک در کنار راه آهن و شاهراه بین المللی قرار دارد. سبب دیگری بسته شدن بازار زیاد بودن ماشین ها بود. با وجود نظارت پلیس مشکلات تا حال باقی مانده است.
раиси ноҳияи восе гуфт ба ин далел тасмим гирифтанд то пайдо кардани роҳи ҳал кори бозорро манъ кунанд. Қадирадам мисол одам ай помир ми ай кулоб ми ай муминобод ми ҳама ба раиси ноҳияра чиме милиса намераста ки мисол иҷа дайдари бозор ҳам хел уҷауш ҳам хел милиса ҳам штатш намераста ки ҳама дода партияему тартибота нигоҳ кунад. бозори ҳулбуг яке аз калонтарин бозорҳои минтақа буда бо колоҳои дастраси худ харидорону тоҷирони зиёдеро ҷалб мекунад. пас аз баста шудани бозор тоҷирон бо раиси ноҳия суҳбат кардаанд ва ваъда додаанд ки камбудиҳоро бартараф хоҳанд кард. ин бозор дар паҳлӯи шоҳроҳи байналмилалӣ қарор дошта баъзе вақт танбашавӣ ба чашм мехӯрад. ҳукумати ноҳия мегӯяд як сабаби аслии қатъ кардани фаъолияти бозор ҳамин танбашавии мошинҳо буд. бори аввал нест ки бозори ҳулбуг баста мешавад, аммо пас аз ҳар басташавӣ дубора ба кор шурӯъ мекунад. маҳмудҷон раҳматзода, озодӣ, бозори ҳулбуки ноҳияи восе. тоҷикистон бозори панҷуми муштарак бо афғонистонро бозкушоӣ кардааст. ин бозор бо номи шоҳон дар ноҳияи шамсиддин шоҳини вилояти хатлон ва ноҳияи хоҳони вилояти бадахшони афғонистон дар аввали моҳи декабр фаъолияташро аз сар гирифт. пеш аз ин дар оғози моҳи сентябр тоҷикистон ба бозкушоии 4 бозори муштараки назди марзӣ дар шаҳри хоруғ, ноҳияҳои ишкошин ва ванҷу дарвози вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ва вилояти бадахшони афғонистон иҷоза дода буд. ин бозорҳои назди марзӣ бар асоси созишнома миёни тоҷикистон ва давлати пешини афғонистон аз соли 2006 ба ин сӯ боз шуда буданд, аммо дар соли 2020 замони ҳамагири коронавирус ва соли 2021 баъди бозгашти толибон ба қудрат дар афғонистон тоҷикистон ин бозорҳои муштаракро баста буд. эмомалӣ раҳмон раиси ҷумҳурии тоҷикистон зимни сафараш ба шаҳри хоруғ 18 августи имсол аз тасмими бозкушоии ин бозорҳо хабар дода буд. бозкушоии бозори панҷуми муштарак дар ҳолест ки тоҷикистон дар миёни кишварҳои ҳамсояи толибон дар минтақа ягона кишварест ки ҳеҷ равобити расмие бо толибон надорад ва эълон кардааст ки то замони ба сари кор омадани як ҳукумати фарогир ҳокимони феълии афғонистонро ба расмият намешиносад. аммо сарфи назар аз ин мавзеъгирӣ тоҷикистон ба афғонистони зери ҳукумияти толибон барқ мефурӯшад ва аз тариқи гузаргоҳҳои гумрукии панҷи поён, шерхон бандар транзити молу колоро ба роҳ мондааст. бахши якрӯзи таърих аз муҳимтарин таҳаввулоти таърихӣ барои имрӯз хабар медиҳад. 26 декабри соли 1991 шӯрои ҷумҳуриҳои шӯрои олии иттиҳоди шӯравӣ эъломияи хатми мавҷудияти СССР-ро қабул кард. ин тасмим баъди таъсиси созмони кишварҳои ҳамсуд гирифта шуд ва бо ҳамин баъди наздики 70 соли мавҷудият ба СССР хотима бахшид. тоҷикистон ҳам яке аз имзогузорони ин эъломия буд. 26 декабри соли 2013 тоҷикистон бори аввал мафҳуми ғуломфурӯширо ба қонунгузории худ ворид кард ва ҷазои сангини аз 5 то 12 соли зиндонро барои чунин ҷурм таъин намуд. моддаи нав дар кодекси ҷиноии тоҷикистон ғуломфурӯшӣ ва истифодаи меҳнати ғуломона унвон ва дар шароите ки мардикорӣ ё муҳоҷирати кории шаҳрвандон дар дохилу хориҷи кишвар ба як падидаи маъмулӣ табдил шудааст хеле муҳим ва саривақтӣ дониста шуд. 26 декабри соли 2011 шаҳршиноси маъруф ва муҳаққиқи забони тоҷикӣ дар донишгоҳи ҳумболти олмон Манфред Лоренс барандаи ордени давлатии тоҷикистон бо номи дӯстӣ шуд. донишманди олмонӣ 88 сол умр дид ва тамоми умрашро ба омӯзиши забону адабиёти тоҷикию форсӣ бахшид. Манфред Лоренс ва Иржи Бечка ховаршиноси чех аз дӯстони ҳамешагии тоҷикистон ва забону фарҳанги он буданд. бонки миллӣ арзиши асъори хориҷиро барои имрӯз чунин таъин кардааст. 1000 рубли русӣ 119 сомониву 30 дирам, $100 1000 сомониву 95 дирам ва 100 евро ба 1206 сомонӣ баробар аст. ин қурби расмӣ аст ва дар бонкҳои тиҷоратӣ фарқ мекунад. шумо барномаи навиди бомдодиро тамошо кардед. хабарҳо гузоришҳои аз ин бештарро дар сомона ва саҳифаҳои иҷтимоии радиои озодӣ пайдо намоед. то фардо, худо нигаҳбонатон.